Halo guys, hari ini kita akan pergi memancing lagi di satu tempat potras ya. Di tempat ini seperti biasa saya bersorongan saja, dan diharap Anda akan terhibur dengan episode kali ini. Oke, hari ini kita akan casting di sungai ini, dan kita saksikan perjalanan saya pada kali ini. Terjah. Through the highways and on we'll go. Through the highways and on we'll go. Guys, seperti yang saya katakan tadi, kita akan ke spot rahasia ini, tapi nampaknya spot kali ini seperti airnya ada sedikit kabut lah ataupun kabur. Bagaimanapun kita sudah sampai ke sini, kita akan memancing juga. Harap-harap hari ini kita akan dapat strike top water. Kita tunggu sebentar dan saksikan action selepas ini. Oke? Let me love you when your heart
world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down. Go, take off. I can see our clothes down on the floor. I can see it all, baby, we should go. Yes, let's go, take off. Bilang di orang itu hari, sini itu tempat, di situ. Yang lubuk udang itu. Bilang dorang dapat tuh udang air tawar bersaiz kepala parang. Jadi ini hari saya coba pasang perangkap udang saya. Selepas saya pasang perangkap udang saya akan pergi casting. Kita cari action top water. Ini kali top water semua, tidak ada spinner. Oke. Ini bubu yang saya cakapkan tadi, ya bersaiz kurang sedepah dan umpan rahasia lah. Jadi selepas saya pasang ini ke tempat yang saya sebutkan tadi, barulah kita akan casting. Oke. Jam menunjukkan 4:30 petang, dan saya rasa saya akan kesuntukan masa untuk menjelajah sungai-sungai ini. Airnya nampak keruh, namun kita akan coba nasib untuk melempar senjata ini. Oke. Saya akan gunakan seperti tempoh hari umpan palsu jump frog daripada Mimix ataupun Mimix Koinobori dengan ukuran 55 cm, dan actionnya adalah seperti begini, plop 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 plop. Oke. Anda sudah mengetahui apa jenis umpan yang saya pakai. Jom kita cari ikan-ikan yang gestrik pada petang ini. Oke. Kita sudah sampai di sini. Oke. Tapi nampaknya curam sangatlah. Oke. Ini adalah spot yang saya pernah dapati
Mama Harwan tempo hari. Coba lihat. Oke. Ini yang saya suka tentang memancing ini. Di samping kabel exercise, boleh tenangkan minda, Anda juga dapat udara segar dan pemandangan yang indah. Oke, coba lihat. Cuma ini bagi orang-orang yang mencabar sajalah. Coba kamu tengok saja, kamu lihat saja keturunan ini. Paksa turun sana. Ada monyet sini. Takut nanti pas tinggal handphone sini monyet curi pula telepon saya. Oke, alright. Kita carikan listrik. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre. Donc je m'éloigne du danger, loin de vos vies et de l'argent. Mais il est vrai que je suis temps. Let me love you when your heart is tired. Live like golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. Yeah, about to see us glow. Golden is golden. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. Yeah, about to see us glow, 'cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down. Go, take off. See our clothes down on the floor. I can see it all, baby, we should go. Get set, go, take off.
like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. They're about to see us golden. Golden, that's golden. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden.